18 years te sadi je jaldi na So guys, mohan nitia jawole gorate mi ekta famous YouTuber Lambu Naga lorde olai taka Miss Sister Saingam takana kor punche itu jo pumping phala jawle la itu longwa busti jawle ase aru yete kinar ge yedo Sister Saingam khana kor ase yete sabi itu ase takana kor so hello guys to agere kon is na finally moi Sister Saingam no log paina ase thank you so much ninga log pa karne jo kali hala ase holi mohan jo kali bunau kuna hamna gurisho holi rati ase aba views na ayebo like oro rati dikhibo na to tu karne na bunai na aji morning e bunai ole kuri ase aru itu bijitebi mohan longba jawle ase sai takibi aru iman question hodiole nai holi bi olop short pa koi dibo holi itu agete amni olop short pa amni la introduction kuri dibi viewers kange hello somanu phal ase kono hop kuri ase aro mohan bi ekdam phal right ne ase aro ekdam phal hoina dekho bimar simar hoina man actually lor log kurse bishi khushi base to brother ba ekta ta question hutu base to bishi rap bishi ko heart on huti dibi moi reply karo na parala na to apni sai thaki tai ki hutu to sai sao so acha first la question ge amni la amni to pumping noy na to pumping noy to amni la real bosti ki bosti ase amni to moi to longpho khana sai longpho bosti longpho hwa yate shadi hoiche na pumping to amni class kiman tak puri na class kiman tak puri na jai amni to itu mula qualification itu to mujhe bhi bishi comments kami kunda hai chalo bhi moi ek bar bhi India puri shiro kwara de mula qualification to ekdam weak ase moi metric tak bhi pass hona de to weak ase mula qualification amni YouTube channel khola do kinna khulise aru kun hoi khikai na aru like ki phapna gurina khuli je amni to YouTube channel do moi YouTube channel dekha to mane itula tikhina itula tikhina inega inspire hoise enando nai moi bra da lifestyle vlog khan khushi paina kunna holibi kunna channel to dikhli moi na sai thage to moi bi phapna koise first to moi chutu reels khan ra shuru hoise de TikTok Instagram inyan ge shuru hoise to tate bra comments khan aise apni lifestyle dekhari apni YouTube channel khulibi na inega la thaise to moi bi tal na comments hisab te phal hobo niki ina phamna korna moi bi start kurise to achira unexpected moi phapna bi kora nai moi inega mane social media ba na earning hobo aro inega hu jabi phapna kora nai to achira ishor moram aro support khan bishi paise support kora khan ina korna achira na utho parise to idu video comments kura tu mula sab kitu men no like ki kura hala ase na kinna like ki aru pula to like ki famous hoi taka la hoi libi India ke bank kura la ase future country ke to chuli ase to amni YouTube channel khuli na kiman sal hoise kiman bar payment paise YouTube pale amni to payment YouTube channel mo use kora bishi to 2 years complete hoise the 3 years running jai ase aro payment do moi YouTube te bi man time dio na pare moi sadi suda ekta ase to family ke bi ekdam enaga mane khori kun bi nai mota pachan mani se to moi time dio na pare na YouTube te bi to itu ani time bi ina time dio na para bra eman choldi enaga payment khan bi ina bi receive ko para nai to ek par hi receive kurse first payment ni aina ase the second payment ruki ise ai jao choldi please to sob manu jani thake amni to shadi hoise na to amni la bachcha kan kiman jun ase aru ki kam gurina amni kan kinna khai thake ki kam gurina khai thake amni family kan muge pacha tuida ase maiki pacha tangor wala ge 9 years ase aru chutu wala ge 6 years ase aru man ita to motamutu itu kam kure ina to iku nai ki pai itu kuri gena hazara kuri gena mujun inia khaina thaki ase ita tak to sob manu to mukan vale bi na kola hoi
চাহ পাতাটো মুখান ফালে বি আছে হলে বি মুখান বি হাজিৰা খাই নাই বেছিভাগ এনেকা খাই মুখান বি চব জাগাতেতো হাজিৰাই কাম কৰে তো এইটো এতিয়াতো সুধিওনে নাই না কৈ নাম কৰি আপনি কিমান ইয়াৰ্ছ শাদী হৈছে আৰু ইমান জলদি কি শাদী হৈছে এইটো বেছি ভাল কুৱেশ্যন আছে এইটো বেছি যোনবাবে সুধি না আছে মই ইমান জলদি কিলে ছাতি হৈছে না না তো টাইম বাই লৈ না আহিছে ভাবনা কৰা নাই না ইমান চালতে ছাতি হ'ব তেনেকুৱা হ'ব ন এইটো ভাবনা থকা নাই তো জলদি ছাতি হৈ গৈছে মই 18 ইয়াৰ্ছতে ছাতি হৈ গৈছে জলদি না তো গাইছ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' ইমানেই আছে আৰু মুখান ইয়াতে জৰ্ণি যাবলৈ আছে লংবাকে আৰু অলপ দেৰি হৈ আছে মুখান তো নেক্সট ভিডিঅ'কে লগ পাব থেংক ইউ ছ' মাছ এনেকুৱা লগ পোৱাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা মুখান ব্লেছিং কৰি দিব আৰু তাইলৈ চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি মৰম পৰা আৰু তাইলৈ চেনেল মই ডিছক্ৰিপশ্যনকে দি দিব তাকে ছাপৰ্ট কৰি দিবি দে গুণা জানাই দিছে থেংক ইউ বাই মানে এতিয়া যাই যে চিষ্টাৰটো এতিয়া মেডিকেল আছে এতিয়া নিচেকৈ আছে